ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଆଚିଭର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସିଂ। ଆମେ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ 30 ଗୋଟି MCQ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 30 ଗୋଟି MCQ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଆଚିଭର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ MCQ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଏଥିରେ ବୁଝେଇବାର ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ସବୁ ବୁଝା ପଡି ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନାଟ୍ୟକାର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା କରି ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମାଜର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବା ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ, ମ୍ୟାନେଜର, ମୂଲିଆ, ଘର ସଂସାର, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ନାଟକ ରୀତିମତ, ଭାଇ ଭାଉଜ, ସେବିକା, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ ଅନ୍ୟତମ। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ଅଭିଯାନ, ମ୍ୟାନେଜର, ମୂଲିଆ, ଘର ସଂସାର, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ନାଟକ ରୀତିମତ, ଭାଇ ଭାଉଜ, ସେବିକା, ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ। 1972 ଓ 73 ମସିହାରେ ସେ ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି। 1972 ଓ 73 ମସିହାରେ ସେ ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ, କୋଉଥିପାଇଁ? ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। 1982 ମସିହାରେ ନାଟକ ରୀତିମତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର 1982 ମସିହାରେ ନାଟକ ରୀତିମତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରି ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ନାଟ୍ୟକାର। ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ସଫଳ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୀତ ସଫଳ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫେରିଆ, ଭରସା, ପରକଲମ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଅଭାଗିନୀର ସ୍ୱର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଗକୁ ଯିବା। 1982 ମସିହାରେ ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। 1970ରେ 3ଟି ଅପେରା ଏକତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ତାମାନେ କଣ? 1982 ମସିହାରେ ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର କିଏ? ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ। 1970 ମସିହାରେ 3ଟି ଅପେରା ଏକତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? 1976ରେ ନାଟ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ
नाट्य रचना निमंते सारला पुरस्कार लाभ କରିଛନ୍ତି किए गोपाल छटराय। ताले 1982 रे हास्यरसर नाटक ପାଇଁ केंद्र साहित्य एकाडेमी, 1970 रे 3टी ଅପେରା एकत्र ପାଇଁ ओडिशा साहित्य एकाडेमी, 1976 रे नाट्य रचना ପାଇଁ ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी, 2000 मसिहारे नाट्य रचना निमंते सारला पुरस्कार लाभ କରିଛନ୍ତି। क्लियर पिला माने आशा करूची आपण माने बुझी पारुथिबे। चलंतु आजिर प्रथम प्रश्न आलोचना करिबा। रामचंद्र मिश्रंकर प्रथम नाटक केउटी? मूलिया, मैनेजर, अभिमान, घर संसार। ताले उत्तर कोन हबो? सी अभिमान। रामचंद्र मिश्रंकर प्रथम नाटक कोन? अभिमान। परवर्ती प्रश्न अभिमान रो श्रेष्ठ औषध चुंबन बोली किए प्रचार पत्र रे लिखिथिले? अभिमान रो श्रेष्ठ औषध चुंबन बोली किए प्रचार पत्र रे लिखिथिले? 2 नंबर प्रश्न रो उत्तर कोन हबो? कालीचरण पट्टनायक। परवर्ती प्रश्न को जिवा। सामुएल साहू रामचंद्र मिश्रंक केउ नाटकर सह नाट्यकार? सामुएल साहू रामचंद्र मिश्रंक केउ नाटकर सह नाट्यकार? मूलिया, अभिमान, सेविका, भाई भाउज। 3 नंबर प्रश्न रो उत्तर कोन हबो? मूलिया। सामुएल साहू रामचंद्र मिश्रंक मूलिया नाटकर सह नाट्यकार। क्लियर पिला माने चलंतु आगो को जिवा। परवर्ती प्रश्न को केउ नाटक रे गांधीवादर प्रभाव लक्ष्य करा जाए? केउ नाटक रे गांधीवादर प्रभाव लक्ष्य करा जाए? उत्तर कोन हबो? घर संसार। परवर्ती प्रश्न कालिंदी चरण पाणिग्राही माटीर मनीष उपन्यासर परोजु चरित्र सह रामचंद्र मिश्र घर संसार नाटकर केउ चरित्र साम्य रहिछि? कालिंदी चरण पाणिग्राही माटीर मनीष उपन्यासर कौ चरित्र परजु चरित्र सहित रामचंद्र मिश्रଙ୍କ घर संसार नाटकर केउ चरित्र सहित साम्य केउ चरित्र साम्य? 6 नंबर प्रश्नर उत्तर कोन हबो? गप चौधरी। परवर्ती प्रश्न ताले कस्तंभ खस्तंभ जोटा आगो आपण माननको सहज लागिवो ताको आगो आपण माने संयोग करिवो। साई पडिसा शंकर निरुपम। ताले एकर टुआई एकर टुआई सी हो यार उत्तर। 2 रो ट्रिपल आई सेविका विकास जयंती माने चरित्र मने रखिबे। 3 रो आईवी चाबुक जयंत तनुजा। पुहाणी घर माधव पुनी। क्लियर पिला माने चलंतु आगो को जिवा। परवर्ती प्रश्न को केउ तथ्यटी ठीक केउ तथ्यटी ठीक ए सबु ठीक पिला माने उत्तर कोन हबो? टी हबो उत्तर। परपुरुष नाट्यकार रामचंद्र मिश्र ए भी ठीक ए मध्य ठीक। विभूति पट्टनायकଙ୍କ परपुरुष उपन्यासर नाट्य रूप परपुरुष नाटक ए भी ठीक। परपुरुष एक मनस्तात्विक नाटक ए भी ठीक। ताले उत्तर कोन? सबु तथ्य ठीक। परवर्ती प्रश्न आगो को जिवा। विश्वविद्यालय सर्वोच्च डिग्रीधारी युवक सुभाष जीवनर पराजय को नहीं केउ नाटक रो सृष्टि? विश्वविद्यालय सर्वोच्च डिग्रीधारी युवक सुभाष जीवनर पराजय को नहीं केउ नाटकर सृष्टि? 8 नंबर प्रश्नर
उत्तर कौन हम गधुड़ी लग्न नाटकटी सृष्टि परवर्ती प्रश्न को जीवा केउटी एक नाटक नुहे केउटी एक नाटक नुहे पड़ोसी एक नाटक नुहे परवर्ती प्रश्न 1950 मसीह प्रकाशित नाटक केउटी 1950 मसीह रचना करा जाय सॉरी प्रकाशित होइतिबा नाटक केउटी मैनेजर घर संसार भाई भाउज मूलिया ले उत्तर कौन हम घर संसार परवर्ती प्रश्न को जीवा उच्च सरकारी कर्मचारी मिस्टर दास व्यवसायी यादव और माधव राजनीतिज्ञ एही चरित्र माने क्यों नाटकर मिस्टर दास उच्च सरकारी कर्मचारी मिस्टर दास व्यवसायी यादव और माधव राजनीतिज्ञ जड़े सरकारी कर्मचारी किए मिस्टर दास व्यवसायी यादव एवं राजनीतिज्ञ माधव एही चरित्र माने क्यों नाटकर उत्तर कौन हम नरोत्तम दास कहे नाटकर चरित्र मिस्टर दास व्यवसायी यादव और राजनीतिज्ञ माधव क्लियर पिला माने चलंतु आगो को जीवा परवर्ती प्रश्न को 1982 मसीह नाटक रीतिमत पाई क्यों पुरस्कार रे सम्मानित होइथिले रामचंद्र मिश्र 1982 मसीह नाटक रीतिमत पाई क्यों पुरस्कार रे सम्मानित होइथिले रामचंद्र मिश्र 12 नंबर प्रश्न उत्तर कौन हम टिके पूर्व आलोचना करथिले ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार परवर्ती प्रश्न रामचंद्र मिश्र द्वारा रचित निम्न नाटक गुड़िक मध्यरु केउटी एक चरित नाटक केउटी एक चरित नाटक रामचंद्र मिश्र द्वारा रचित निम्न नाटक गुड़िक मध्यरु कवि सूर्य एक चरित नाटक क्लियर पिला माने चलंतु आगो को जीवा परवर्ती प्रश्न मैनेजर नाटकटी प्रथमे क्यों रंगमंच रे अभिनीत होइथिला मैनेजर नाटकटी प्रथमे क्यों रंगमंच रे अभिनीत होइथिला अन्नपूर्णा बी ग्रुप द्वारा अभिनीत होइथिला परवर्ती प्रश्न को जीवा निम्नलिखित नाटक गुडी को रचना क्रम रे निर्धारण कर ताले उत्तर कौन हम मैनेजर मूलिया घर संसार भाई भाउज मैनेजर मूलिया घर संसार भाई भाउज क्लियर परवर्ती प्रश्न को जीवा क स्तंभ ख स्तंभ संयोग करिवा चाबुक रामचंद्र मिश्र ताले एकर आईवी एकर आईवी माने उत्तर कौन हम बी 2 रो आई अशोक स्तंभ भंजकिशोर पटनायक 3 रो 2 आई सभा शेष लोक जगन्नाथ प्रसाद दास सहधर्मिणी गोपाल छट्टा उत्तर हम बी आपनकर चलंतु परवर्ती प्रश्न को जीवा केउटी एक बेतार नाटक केउटी एक बेतार नाटक पूरा पूरी पारिवारिक एक बेतार नाटक क्लियर पिला माने चलंतु परवर्ती प्रश्न को जीवा केउ तथ्यटी भूल केउ तथ्यटी भूल श्रीहरिଙ୍କ संसार बेतार नाटक एटा अछि भूल तेणु डी हब उत्तर परवर्ती प्रश्न को जीवा केउटी गोपाल छट्टरायଙ୍କ प्रथम नाटक केउटी गोपाल छट्टरायଙ୍କ प्रथम नाटक फेरिया गोपाल छट्टरायଙ୍କ प्रथम नाटक परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित नाटक गुडी को रचना क्रम रे क्रम निर्धारण कर ताले फेरिया भरोसा परकलम अभागिनी ए हब यार उत्तर परवर्ती प्रश्न को जीवा केउ तथ्यटी भूल 1 नंबर प्रश्न रा उत्तर कौन हम दड़ बेहरा एक सामाजिक नाटक एटा भूल
ତେଣୁ ଡି ହବ ୟାର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ନାମକରଣ ଶିଳ୍ପୀ? କେଉଁ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ନାମକରଣ ଶିଳ୍ପୀ? ତାହେଲେ କେଉଁ ନାଟକର? ଭରସା ନାଟକ। କୋଉ ନାଟକ? ଭରସା ନାଟକର ପ୍ରଥମ ନାମକରଣ କଣ ଥିଲା? ଶିଳ୍ପୀ। ମନେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଆସ୍ଥାର, ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏବଂ ଘୃଣା ଉପରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କେଉଁ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି? ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଆସ୍ଥାର, ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏବଂ ଘୃଣା ଉପରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କେଉଁ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି? 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର। କେଉଁ ନାଟକ? ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନାଟକ ସନ୍ଦେହ ଉପରେ ଆସ୍ଥାର, ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସର, ଘୃଣା ଉପରେ ପ୍ରେମର କଥାବସ୍ତୁର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏସବୁ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପାଇନାହିଁ? ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପାଇ ନାହିଁ? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଟିର ମଣିଷ। ଉପନ୍ୟାସଟି ନାଟ୍ୟ ରୂପ ପାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣର ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପରେ ରଚିତ ନାଟକ କେଉଁଟି? ସାଧନା। ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣର ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପରେ ରଚିତ ନାଟକ କେଉଁଟି? ସାଧନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାଟକରେ କଳାକାରର ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବାୟିତ ହେଇଛି? 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ କେଉଁ ନାଟକରେ ଏକ କଳାକାରର ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତବାୟିତ? ଭରସା ନାଟକ। କୋଉ ନାଟକ? ଭରସା ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ପୁରାପୁରି ପାରିବାରିକ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ନାଟକ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କୋଉ ନାଟକ? ବେତାର ନାଟକ। ଗୋପାଳ ଛଟରାୟଙ୍କ ପୁରାପୁରି ପାରିବାରିକ ଏକ ବେତାର ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ଲାଗି କେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ? ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ବା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ। କେବେ? 1982 ମସିହାରେ ହାସ୍ୟରସର ନାଟକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ତିନୋଟି ଅପେରା ଏକତ୍ର। ଏହି ସାହିତ୍ୟଟି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ତିନୋଟି ଅପେରା ଏକତ୍ର ପୁସ୍ତକଟି କୋଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି? ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତାହେଲେ ଭରସା ନାଟକ 1952। ତାହେଲେ ଏକର ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ। ଏକର ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା। 2ର ଆଇ। ଭରସା 1952। ପରକଲମ 1954। ତାପରେ ସହଧର୍ମିଣୀ 1954। କଣ? ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଇଭି। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଇଭି। ସହଧର୍ମିଣୀ 2i।
ତାହେଲେ 3 ର 2i ଏଠି 2i ହବ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ହବ? ଏ ହବ ଉତ୍ତର। ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଉତ୍ତର। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ ଏବଂ ଏ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନେଟ୍ ଆଚିଭର୍ସ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।